یہ بڑی اچھی کاوش ہے جو اس فورم کے ذریعے سے ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی جتنی آرگنائزیشنیں ہیں یا ہم خیال لوگ ہیں ان سب کو متحد ہونا چاہیے بلا اس کے. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اشتیاق صاحب کا، ان کی کاوش قابل تحسین ہے. معاملہ یہ ہے جی کہ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿਓ. ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 54 ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਧੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. 80% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਇਤਫਾਕੀ ਹੈ. ਇਹ ਤਕਵਾ ਕਰਦਾ, ਐਫਰਟ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਸਾਡੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ. ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਾ. ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ 1000 1200 1500 ਮਰਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ انشاءاللہ بہتر رزلٹ دینگیاں تو یہ واسطے متحد ہو جو تک کامیابی تک انشاءاللہ مقدر صاحب. میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ سب کوشش کریں انشاءاللہ. تھینک یو. پروفیسر عثمان ظفر ہے جی، اور میں ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں، ڈیٹا انالسٹ ہوں اور پولیٹیکل ورکر ہوں. آئی ایم 43 ایٹ دا مومنٹ. اور میں نثار صاحب جو بیٹھے ہیں ہمارے پرانے دوست ہیں، رقی صاحب بیٹھے ہیں، اب سب دوستوں کو گواہ بناتے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں انقلاب ہمارے جیسے ملکوں میں تیسری دنیا میں لانے کے لیے نا جو ایک طبقاتی نظام یا جو ایک جاگیردار نظام، ہماری سو کال اسٹیبلشمنٹ اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں جو اس وقت ہمیں محکوم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ سارے متحد کس وجہ سے ہیں کہ ان کے پاس وسائل ہیں. وسائل کا استعمال کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، نیا ہر 4 سال بعد 5 سال بعد 15 سال بعد ایک نیا چورن بیچتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اچھا ہم کیوں نہیں انقلاب لا پا رہے؟ 78-72 سال میں جو بھی جتنی بھی ایج ہماری ہو چکی ہے. قوموں کی زندگی میں اتنے سال کچھ نہیں ہوتے ہیں اگر قوم نے بننا ہو تو، لیکن اس کی شروعات کرنی پڑے گی. شروعات کرنے کے لیے ہمیں کسی لیول پہ آنا پڑے گا، ایک پلیٹ فارم سیٹ کرنا پڑے گا. پلیٹ فارم سیٹ کرنے کے لیے لیٹ سے ابھی جب جتنے دوست آئے ہیں بات ہو رہی تھی جی کیا میں اس جگہ جاؤں تو میری دیہڑی تو نہیں ٹوٹ جائے گی، میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر لوں گا، میں کسی کے نظروں میں تو نہیں آ جاؤں گا. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ایک ڈرپوک ایک کاورڈ بندے کے ذہن میں آتی ہیں. جو نڈر ہوگا، جس کے ہاتھ میں ہنر ہوگا، وہ کبھی بھی مار نہیں کھائے گا. میں آپ کے ساتھ ایک جو اپنا آئیڈیا جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، اگر آج سے ہم صرف اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم اپنی نسلوں کو، جو ہمارے نوجوان ہیں جو اس کو لیڈ کریں گے، ہم ان کو 2 چیزیں دیں. ایک یہ اشورٹی میں دیتا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے کہ اگر میں آپ کو ایسی اسکل سیٹ دے دوں کہ جس سے آپ کی دیہڑی نہ ٹوٹے، ایک ایسا اسکل سیٹ جس سے آپ کی دیہڑی نہ ٹوٹے، آپ چاہے 6 گھنٹے ہمارے ساتھ گزاریں تو کم از کم اتنے پیسے آپ بنا کے نکلیں. پہلے ایسا اسکل سیٹ آ جائے کہ لیٹ سے آپ 3 دن کہیں آپ کو دھرنے میں گزارنے پڑ جائے، 20 دن آپ کو کہیں پہ کسی کاز کے لیے مورچہ بندی کرنی بھی پڑ جائے، تب بھی آپ کی روزی روٹی کا سلسلہ نہ ٹوٹے. تو یہ پہلا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ یار میرے بچوں کو کیا بنے گا. یہ فکر فاقہ ہوتا ہے نا معاشیات کا، یہ پہلے لانا پہنتا ہے. اس کو اتاریں. معاشیات کی فکر انسان کو ڈیش بنا دیتی ہے، خالی جگہ آپ کو دی فل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. تو معاشیات کی فکر پہلی فکر ہے. اس کو اگر ہم اوور کم کرتے ہیں اور اس پلیٹ فارم کی طرف بڑھتے ہیں جہاں پہ ہمیں اس ایک آئیڈیا ملے، ایک شعور ملے کہ اچھا جی اب ہم نے کرنا کیا ہے. منزل کا تعین اس وقت آئے گا جب جیب میں پیسے ہوں گے. میرا نام حمید خان ہے، پروفیشن وائز میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں. پاکستان جس نعرے پہ بنا تھا نا وہ ہم بھول گئے، اور ساتھ ہی کسی اور نعرے پہ بھی ہم نے نا عمل نہیں کیا. جس دن ہمیں لا الہ الا اللہ کا صحیح مطلب سمجھ آ گیا نا، پھر ہم یہ روزی روٹی، موت، ہر قسم کا خوف ہمارا ختم ہو جائے گا.
फिर हम किसी राइट डायरेक्शन पे चलने के ना काबिल हो जाएंगे। अभी तो ना हम यानी वो तितर बटेर हैं, ना तो मुसलमान बन सके ना तो हम कुछ और बन सके, ज़ाहरी दिखावा सारा कुछ है। जिस दिन हम सीधे रास्ते पे चल पड़े फिर उस दिन सारा कुछ आसान हो जाएगा, फिर इनकलाब भी आएगा, फिर हमारी ये जो ज़रूरतों के पाबंदियाँ हैं हम पे ऊपर जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, उससे भी हम निकल जाएंगे। अब हमारा सबसे जो बड़ा 2-3 मसले हैं ना एज ए कौम, जिसकी वजह से हम आगे स्ट्राइव नहीं कर पा रहे और इनकलाब से पीछे हटे हुए हैं, वरना जो इस वक्त माहौल बना हुआ है इनकलाब के लिए, अगर इसमें भी ना आया तो फिर ये पाकिस्तान आगे 80 साल हो गए हैं और 80 साल आगे भी इसी तरह ही चलता रहेगा कि जिस दिन हमने अपनी खुदगर्जी, मुफाद परस्ती और मुनाफकत छोड़ दी उसी दिन इनकलाब का आगाज़ हो जाएगा और फिर दिनों में ही सारा कुछ बदल जाएगा। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो रिसोर्सेज वाइज कुदरती हों या दुनियावी हों उससे माला माल है। आपके पास मेरा ज़मीन है, आपके पास रेगिस्तान है, आपके पास पहाड़ है, आपके पास समंदर है, दरिया है, ऐसा कोई और मुल्क बता दें जिसके पास ये सारी चीज़ें हों। आपसे छोटे छोटे मुल्क जिनके पास अपनी कोई फसल तक नहीं है वो तरक्की याफ्ता है, उनका तकरीबन 1.5 लाख पर कैपिटा है और आप $1800 पे बैठे हुए हैं तो और रोते ही रहते हैं। तो रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अपने मफादात, जिस दिन हम नेशनलिस्ट हो गए इस्लाम के साथ भी और पाकिस्तान के साथ, उसी दिन इनकलाब का आगाज़ हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं आज बाजवा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कोई 30-35 साल से ये एक स्ट्रगल उन्होंने जारी रखी है कि जब भी वो पाकिस्तान आते हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में जाके भी वो ये काम करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, मुख्तलिफ़ लेबर यूनियन से मिलते हैं वो। लेकिन ये काफ़ी अरसे से एक बात चल रही है कि कोई ऐसा एक प्लेटफार्म बनाया जाए कि चाहे हम मुख्तलिफ़ यूनियनों के प्रेसिडेंट हैं या मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग हैं, लेकिन एक ऐसी आवाज़ खलक हो जिस तरह कि उनका है, एक ऐसी आवाज़ हो कि जो भी कभी मुल्क के अंदर ज़्यादती होती है गरीब के साथ, मज़दूर के साथ, जिस तरह के ये परसों जो भाटी चौक में एक वाक़या पेश आया, तो वो आप ये देख सकते हैं कि उसमें हमारी यूनियनों को, लेबर यूनियनों को इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए था। बाहर निकलते देखते कि ये जुल्म है, ज़्यादती है, कि ये जो गवर्नमेंट जब ये काम करती है वासा की, ये नाले वगैरह डालती है, तो आप ये अक्सर देखते हैं कि वो खुला छोड़ जाते हैं। वो जो वहाँ पे जो भी बड़े बड़े तालाब बनाते हैं वो भी खुला छोड़ जाते हैं और वहाँ पे अक्सर अंधेरा होता है। और ये तो दाता साहब का इलाका इतना बिज़ी इलाका है और वहाँ पे मतलब ये वाक़या तो होना कोई बात ही नहीं थी, लेकिन उन लोग कितने वो शफ़ाक लोग थे जिन्होंने ये इस तरह का वहाँ पे छोड़ा। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, रफ़ीक निसार साहब बैठे हैं, हमारे उस्ताद हैं, इनकी 60 साल जद्दोजहद है। ये आज भी हौसला रखते हैं कि यार अगर नौजवान या कोई 50-60 साल के लोग अपनी एक इकट्ठा हों और इकट्ठे होकर एक आवाज़ बने, अपने अपने प्लेटफार्म रखें, लेकिन एक हमारा अगर एक मौलवी या सियासी पार्टियां मिलकर कौमी इत्तेहाद बना लेती हैं कि भी हम इक़्तिदार में आ जाएं, तो क्या हम लेबर क्लास या मिडिल क्लास या लोअर क्लास क्यों नहीं हम अपने मकासद के लिए इकट्ठे हो सकते? हम इकट्ठे हो सकते हैं और इस पे इंशाल्लाह ताला हम सब इश्तियाक साहब बैठे हैं, सारे दोस्त मिल के हम इंशाल्लाह ताला इस पे कोशिशें आगे भी रखेंगे। बल्कि ये अब ये नईम साहब बैठे, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप बार बार रब्ता करें, क्योंकि रब्ता करने से दोस्त आते हैं। तो बहरहाल इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है और पिछली दफ़ा लोग इतने नहीं आए थे, आज आए हैं। अब हमारा जो मकसद है ना वो ये है कि हमने एक प्लेटफार्म बनाना है एक आवाज़ का, उसके ऊपर नेक्स्ट मीटिंग में हम अपनी अपनी प्रपोज़ल बना के लाएं और उसको फिर अनाउंस करेंगे हम इंशाअल्लाह।